dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet never felt so far. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in. I'll be fucked up. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead. Oo, di naman niya makaya. At sumay man yun yung makapangulay na gitpod si Papa. Sige lang, naabitaw mi. Bitaw ka na mapasagdan. Thank you all for coming out to be with us, to grieve and honor the memory of our father, Tatay Tonyo. It's difficult for me to explain just how much my father meant to me, and I don't think I'd be able to put it into words even if I wanted to. I do know that I miss my tatay more than anything. It's been years na dugay na akong wala nakauli tungod sa mga sitwasyon, tungod po sa sitwasyon sa COVID. But then, I will always remember him for the rest of my life.
Tatay was the best father someone could ask for. He is the hole in my heart. His loss is my scar. In losing him, I lost my greatest blessing and comfort, for he was always stuck to me. It was Tuesday morning. I received a message from my sister and a photo of my tatay. That tatay is already in a critical condition. His oxygen level and pulse rate are already getting low. And that time, my heart is also beating so fast. I was worried and afraid that any time on that day, Tatay could pass away. And coming from work, here at home, I called directly my sister, have a video call on Messenger, and seeing Tatay in his dying pace, it's not easy to accept to let him go. Nya, kay kana laging nakita nako nga kuan bitaw kanang yellow na ang iyahang pamanit, yellow na iyahang mata. We expected already na moabot jud ni nga panahon nga mabugtuan siya sa iyahang kinabuhi. Kay before manggod ana, first week sa December, na-admit na siya sa doktor oy. Kay nagmulo na siya tungod sa iyahang nainitubo nga tumor sa iyahang likod, and then nag-spread na ang nana daw kuno sa iyahang dito dapit sa iyahang likod, and then mo nang gusto niya magpa-admit para malantaw sa doktor o unsay maayo, gusto po siya po magpa-opera. We know na gusto pa gyud niya mo fight, gusto pa gyud niya nga mabuhi, kay we know nga nagpaabot po siya namo nga kami nga naa sa layo nga makapauli. Then mo to na ni fight siya sa yang kaugalingon until niuli sila sa balay December 8. December 8 niuli sila sa balay, pero sa dihang naglakaw ang mga adlaw nga getting worse gyapon siya, kay kanang daghan siya pain ba nga iyang naagian gihapon. And mo tong nag-ingon mi nga unsa man magpa-admit ba ka, pero siya gid mismo aya na gid unta niya magpa-admit, kay hadlok siya siguro babas hindi siya makagawa sa ospital. But then mo tong amo gid siyang kami gid mismo nga nagdesisyon nga i-admit na pud mo siya balik, kay may man lang nga males ang iyahang pain ba, kay kinsa man ni wa may laing makatabang niya kundi ang mga doctors among yun ug ang Ginoo. So mao to, na-admit siya sa medical hospital. Na-admit siya last sa medical hospital. Dayon, dito sila nagpasko murag December 20 or December 18 pa to siya na-admit. And then balik sa balay, then nag-expect na gyud mi ningon na gyud mi nga unta makalabay pa siya sa New Year ana tuod man na ang 2022. Pero ana na jud mi nga ni si tatay dili na jud magdugay tungod sa iyang sitwasyon. Pero para pud nako gidawat naman nako nga anang naginay-hinay ko og dawat ba nga it's better for him bitaw nga kanang mas maayo nang mapahuway siya, kay tungod bitaw sa iyahang gibati ba ay na feel nako ang iyahang mga kasakit.
So, moto nga pagkakita nako niya, niingon ko sa iya nga, tatay, kung dili na nimo kaya, pahuway na. Pero that time, manggod, uban sa akong mga igsoon, dili pa nila ready nga i-let go ang among amahan. But Auntie Marlene advised us kung unsay buhaton. Showed us kung unsaon namo managsuon sa paghiusa sa among desisyon. Then everyone was united to decide na to let tatay go in peace. Everyone has saying goodbye to our beloved tatay. Around 9 a.m. in the morning, murag 9 a.m., nagpatawag mi og kanang pari para isantala na si tatay. And then after the priest signed the cross on his forehead, oxygen and the pulse rate was automatically shut down. Dito na dayon siya, timing good nga, dito siya nabugtuan o kanang nabugtuan sa iyahang kinabuhi. And we know that tatay is now already in good hands and kanang dili na niya mabati pa ang pain. Remembering tatay, he is a warrior and a fighter. Dili man tuod siya mahilig magpakita sa iyahang gugma. Pero mabati namo kabalumi nga iyaming gihigugma. Tatay is also a tatay sa tanan. Mapabarkada manamo o mapasilingan. Tanan ahod jud ni tatay. I remember bitaw nga na siya always joke ba nga. Pag musingka na siya, unya, after that, mahiskutan na namo. Muingon dayon na siya nga, naningka ba di ay ko, nga hunghung raman to. So, kana bang feel ni mo, singkahan ka, gisukmatan ka niya, nasuko siya nimo, pero para di ay niya, hunghung ra daw kuno to. Kanang kumbaga, siguro, it's the way how tatay loved us, siguro na lang yun. Naapoy ko ana ko siya kanang dili ko na ko mintan nga mana na siya kani imong nanay pirmi gabag-uhon ako ngalan kay manawag nyo nga dili man nyo ako ngalan Antonio man mga tawa na lang po. I am blessed and proud have a tatay like him. Tatay, you are now in good hands, sitting at the right hand of our loving Father in heaven, reunited together with your loved ones, especially with Kuya Dudoy. My heart beats each time I remember that you have gone, but your loving and fatherly role will continue lingering in my heart. I will always cherish the memories that we had. Padayon sa paglakaw, tatay. We love you so much. Ayaw kabalaka kay nanay. Kay kaming tanan dinhi nagmaligod para kanina. Nasayod manjud ka nga pinangga mo ka namin. Please continue to watch over us even though manaanak ka sa namin.
Salamat sa tanan, gugma, mo kanamo. Goodbye, tatay. Maayong pagdakaw. Hangtod sa sunod natong panagkita.